We are all fine. Are you having good weather? The weather is very good here. It's getting hotter and hotter. I am having a great time. And too, on Monday morning, we went to go to gymnastics and competition. He was very strong. We all sat quietly and watched him. He was amazing. Watch it, the men's judo competition. Apricot. Good morning. Summer holidays. Yes, I do. Pulling up, let's get shit. Pulling. Taking the finger. Do you? در فصل کانیکول زمستانی در وقت‌های با خودم قلای بچه‌ام با خدای نبرها قلای وقت با فرزندانم با درس علاوه میدهم وقت بیهوده نگذارنده و ها کتی دائما صحبت علاج باشد با زبان انگلیسی فهمانده میتیم اینا میفهمد دائما همینا کتی مشغول کار کرده وقت بیهوده گذراندن نمیخواهم چونکه من سالم انچه کلام باشدم 86 باشدم حاضر بچه ها با دیگر بچه های قشلاق به هم درس های علاوه‌ای میتیم اینا آماده درس می آموزد از من چونکه زبان دانی جهان دانی زبان داند جهان میداند آینده برای همین زبان انگلیسی به همه درکار است من расулов умедҷон омӯзгорӣ муассисаи таҳсилоти миёни ҳабдаи деҳаи шӯрча мебошам. вақте ки мо дар муассиса мехондем устоди мо ҳоҷибой Орифови Ғозибой домла ва мо аз фанни забони англисӣ даст медоданд. мо шарф доштем ки аз синни хурдӣ забони англисиро ёд гирем ва дар назди устод меомадем баъд аз дарс. дар айни ҳол ман омӯзгори забони англисӣ дарс медиҳам ва вақтоне ки он чизҳое ки мо дар соҳаи педагогӣ дар мемонем ё баъзе чизҳоро намефаҳмем дар назди устод меоем ки аз устод як чиза баҳра барем. What time do you get up? Do you usually do your morning exercise? Чун одаттагидек эрталабки машқни баҷарасиз in the bathroom. Шукри Худо ки ман оилаи калон дорам. Ҳамин 4 писар, 3 духтар, 28 та абера, 34 та набера дорам. Оилаем калон. Агар як ва ҷамъ шавем агар як ҳавли одам мешад. I am Haji Ғозибой Орифови. I am from the village of Шӯрчаи Panҷакент city. I am 86 years old. When I am 18 years old, I entered the Pedagogical Institute in Khojan in 1956. And 5 years I have been in Khojan city. And I graduated from the institute, the Faculty of Foreign Language, English and Germany. I am a specialist for the subject of English and Germany. I can speak in English. This is my specialist. And Germany. I know
Russian language well. I studied at institute in Russian language. I know Tajik language, Germany, Uzbek and Kazakh, Kyrgyz, Tatarin, Turkmen and other languages.